Translation of the song Falling by Harry Styles in paragraph 1. I'm in my bed. Aku di tempat tidur. Or we can translate, saya berada di tempat tidur. And you're not here. Dan kamu tidak sini. Or we can translate, kamu tidak bersamaku. And there's no one to blame. Dan tidak ada yang bisa disalahkan. Or we can translate, tidak ada seorang pun yang bisa disalahkan. But the drink in my wandering hand. Tapi minuman itu di tangan pengembaraku. Or we can translate, selain minuman dan tangan pengembaraku. Forget what I said. Lupakan apa yang aku katakan. It's not what I meant. Bukan itu yang kumaksud. And I can take it back. Dan aku tidak bisa mengambilnya kembali. Or we can translate, tidak bisa mengulang atau mengambil kata-katanya kembali. I can unfuck the fungagi you leave. Aku tidak bisa membongkar bagasi yang kau tinggalkan. The word of membongkar bisa diganti dengan mengulang. And the word of bagasi bisa diganti dengan kenangan. I'm in my bed termasuk dalam participle voice. Apa itu participle voice? Gabungan dari present and participle, or direct object and modifier. Direct object adalah sesuatu yang menerangkan untuk siapa itu dilakukan, dan modifier ialah keterangannya. Keterangannya di situ ialah bed, tempat tidur. And you're not here termasuk dalam adverb of place, kata keterangan yang menunjukkan tempat. Biasanya terletak di ujung kalimat. Contohnya seperti for, exam, about, here, in, dan lain-lain. And there's no one to blame. Itu nggak ada. But the drink in my wandering hand. Itu juga nggak ada keterangannya. Forget what I said merupakan past tense, masa yang lewat, karena ada kata kerja bentuk keduanya tentang say. It's not what I meant. Itu termasuk past tense, kata kerja bentuk kedua. It's not what I meant merupakan past tense, masa yang lalu, karena ada kata kerja keduanya tentang meet. And I can take it back merupakan modal atau kata kerja bantu. Contohnya seperti can, must, shall, will, and also. Rumus modal ialah subjek plus modal plus F1. I can unpack the baggage you left. Itu termasuk modal atau kata kerja bantu dalam kalimat diganti. The translations of the songs Falling by Harry Styles in paragraph 2. The first sentence, what am I now? What am I now? Apa aku sekarang? Apa aku sekarang? We also can translate siapa aku sekarang. The second sentence, what if I'm someone I don't want around? Aku seseorang yang tidak aku inginkan. Or dapat dipahami makna terdalamnya, aku yang sudah tidak percaya diri. The third sentence, I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. The translation is aku jatuh lagi, aku jatuh lagi, aku jatuh. The word of jatuh bisa juga diartikan dengan terpuruk. The third sentence, what if I'm down? The translation is bagaimana jika aku jatuh? The next sentence, what if I'm out? The translation is bagaimana jika aku keluar? The word of keluar dapat diartikan dengan putus asa. The next sentence, what if someone you won't talk about? The translation is bagaimana jika aku seseorang yang tidak kau bicarakan? Juga memiliki makna seseorang yang kau lupakan. The next sentence, I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. The translation is aku jatuh lagi, aku jatuh lagi, aku jatuh. The word of jatuh bisa juga diartikan dengan terpuruk. Alright guys, next, the explanations of the tenses and the structure of the sentence that contain in the songs Falling by Harry Styles. Okay, the first sentence.
What am I now? What am I now? This is a question word. Why? Because there kata tanya. And then in the second sentence, what if I'm someone I don't want around? This is a present tense, tepatnya di kalimat negatif. The pattern of the present tense in the negative sentence is subject plus do or does plus not plus before plus object. And then in the third sentence, I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. This is a present continuous, tepatnya di kalimat yang positif. The pattern is subject plus to be plus verb ing or verb ing. And then in the fourth sentence, what if I'm dark? This is adjective. The pattern of adjective is subject plus to be plus adjective or kata sifatnya. And the next sentence, what if I'm out? This is also adjective. And then in the next sentence, what if I'm someone you want to talk about? This is a modal, but modal yang negatif. The pattern of modal yang negatif, subject plus modal plus not plus before. Modal itu ada banyak jenisnya. Contohnya can, must, shall, will, and etc. The translation of the song "Feeling" by Harry Styles in paragraph 3. You said you care. Kamu bilang kamu peduli. And you missed me too. Dan kau juga merindukanku. And I'm well aware I wrote too many songs about you. Dan aku sadar aku terlalu banyak menulis lagu tentang. And the cover is off. Dan kopinya keluar. We also can translate dan kopinya jatuh. At the Beechwood Coffee. Di kopi Beechwood. And it's kill me because I now have run out of things we can say. Dan itu membunuhku karena kita kehabisan hal yang kita katakan. The word of katakan bisa diganti dengan bicarakan. Okay. The explanation of the tenses and the structure of sentence in paragraph 3. The first, pada kalimat pertama terdapat kata you said you care, merupakan past tense. Kenapa past tense? Karena ada love to. Maksudnya adalah dia pernah mengatakan bahwa dia peduli. Pada kalimat kedua, and you missed me too, terdapat tenses past tense. Sesuai dengan rumus past tense, subject plus verb to plus object. Yang mana subjeknya merupakan you, verb to-nya adalah missed, dan objeknya adalah me. Ketiga, and I'm well aware I read too many songs about you. Terdapat adjective atau kata sifat yang mana subject plus to be plus adjective. I'm well aware, subject plus to be plus adjective. Selanjutnya pada kalimat and it covers all tidak terdapat tenses. Nah, pada kalimat selanjutnya adalah at the Beechwood Coffee, merupakan kata keterangan tempat. And the last, and it kills me cause, merupakan present tense, yaitu subject plus verb s or s plus object. I know we have run out of things we can say. Pada kalimat we can say merupakan modal, yang mana rumus modal yaitu subject plus modal plus verb. Next, the translations of the songs Falling by Harry Styles in paragraph 4. And I get the feeling that you'll never need me again.
Dan aku mendapatkan rasa itu bahwa kamu tidak akan membutuhkanku lagi. And then the explanations of the tenses and the structure of the sentence in paragraph 4. And I get the feeling that you'll never need me again. I get the feeling is the present tense, and the pattern of present tense is subject plus proof 1 plus object. And then you'll never need me again is modal, and the pattern of modal is subject plus modal